Wakai wabai bania clay azimurani yafreseka TRPCL tangbedek Tribal Development Fund rangbai hasa kamiwo wakai mongti baniati bamboo plantation awareness panda claizaka Omorpur Bukhastini Omorpur Aldi block by khobza gongya kamiwo taklai bisini bagai jotoi khorok deira beneficiary sonoti sisamong panda claizaka TRPCL ni logiwo tongo nabate bat Kognar thani manjakni nograi rok shaka wakai bishik thamni bishingno bania claimanai wani dobkathi rok painani thangke China haniche mapayo fiaba Triprani wabaino dobkathi shanambui orni rang orno bania clai azui mana hinu shaka wakai mabai wakai wani bishing basang sutui hasing rokbo kaimanai aboni bagibo shep claijangnai eba chobajaknai rangthok raknitani bagi waktok punna bagibo rujaknai chobasurok Triprawo wabai dobkathi senamkor engka Bujong Nogor Agortolawo eba aguliwo Tini osichamong pantubo Faimanjaka Asukpang TRPCL ningai Chairman Patolkuna Jomatia Bonokaribo Manjaka Bamboo Welfare Corporation ni MD Maurice Agarwal Voluntary Health Association ni Hastini Yaksudagi Fang Sujit Ghosh Voluntary Health Association ni Project Manager Priyatus Paul Gomoti Hankoni Voluntary Health Association ni Adong Chuton Mozumdar Voluntary Health Association ni Project Manager Mrizul Paul Akosong Dore joto khani do ang saksak besanai Tini program itu ikut sangat madam, taman tu itu nara asuk lagi. Belai ke hambai tini ketal khlai kaisa kothoma hai ni phaifi ka ketal sabrung brung hamari ni kothoma phai tong tilpra hawo tini oro ompi bidan sabha ni andaro gonggia kami go seng nabar teisini bamboo industry teiseng TRPC teisini NGO nabar ting NGO joto seng kethagai oro ketal kaisa project toi phege tribal development fund ni bisingti oro ketal khlai gai bamboo ni plantation ngai bamboo ni plantation ni logele go oro kabang ma skill development ni khaijak nai te aro intercropping be khaijak nai obo hai khlai gai kabang ma sini social service obo sini o samung engage nai ob hai ke seng joto taya pungi ketal hamari to bon nai tongoro o kami go seng o am saigo 200 beneficiary na poila seng khaine abono first time India ni tipra India si hanmana first time tribal development fund ni bisingte bamboo institutionally tabo plantation khaijak ni thangai to oboni hai hamari kotor seng tipra hago maya kho abono poila hamari bamboo ni first time hamari abono seng tini or nigo beneficiary by awareness meeting khalekha obo first step second step seng aso finai boni for plantation changjak nai obo hai ke tipra ni socio economics empower ni development no seng ka ka klang tongo je mudi na harmani je o ha atmanirbhar bharat atmanirbhar tripura atmanirbhar nukhong aber nok je sushashan chogoi na mana beneficiary no seng gor tu thangai nok tu thangai boron development khane ni bagai o process na harjaka abne bagai tini ne oroni meeting belai ke hamari kaplai hamari kotor sin bas kango fight tongo salbrang brang ni rok khnagai tongo TRPC ni bisingtei sabrang brang khnagai tongo sin mudi gop India ni andaro kabang ma NGO kabang ma scheme kabang ma project fight tong kabang ma industry ni bisingtei abna seng khabai ko baike jorago nargai basanani abasiti ni tabuk samung abne bang jotono kobogo jotono je hamari nai ro hamari musung nai ro nak no khong no desh no समाज no nirok jotono sengbai kerengdi hamari nadi teisini logeu tong tabo sini managing director Monish Agarwal ji se sini NGO ni ngai phaigai sujit borok ni bisingte bisang khok khna lai nai borok kisa share खाइते सर आज जो प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा बताइए मैं मैडम पताल कन्या को धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे NGO मित्र सुजीत नाबार्ड सब साथ में आके ये जो इनिशिएटिव लेने के बारे में हम लोग सोच रहे हैं ये एक रेवोल्यूशनरी इनिशिएटिव होगा क्योंकि मैंने जो पहले भी कहा कि हम लोग आत्मनिर्भर थे और वापस बन सकते हैं लेकिन थोड़ा सा हमको आगे आना पड़ेगा सबको आना पड़ेगा जिससे हम अपना काम खुद कर पाएँ किसी और पे डिपेंडेंट ना रहे बैम्बू प्लांटेशन एक स्पीशीज़ का अगर हम करेंगे तो खुद ब खुद जो अगरबत्ती इंडस्ट्री है और बैम्बू रिलेटेड जो भी अलग अलग इंडस्ट्री है खुद यहाँ चल के आ जाएगी हमको कहीं नहीं जाना पड़ेगा उनको मटेरियल बेचने के लिए या उनके पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा वो खुद ब खुद आ जाएगी अगर इकट्ठा साइंटिफिकली एक जगह एक ही तरह का रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा थैंक यू आप कुछ बताइए আমি ভলান্টারি হেলথ সেনা ত্রিপুরা থেকে আমরা নাবার্ডের পার্টনার আমরা ধন্যবাদ ম্যাডামকে আমরা টিআরপিসি থেকে আমরা এই প্রথম ব্যাম্বু বেসড প্ল্যান্টেশন হচ্ছে এবং তার ভ্যালুডেশন যেটা মনিরবাবু বলেছেন তার পাশে এখানে সোশ্যাল ইস্যু বা স্কিল ডেভেলপ নিয়ে আমরা কাজ করব सर आपका परिचय थोड़ा बताइए मैं मनीष अग्रवाल हूँ हमारी कंपनी राडो बैम्बू वेलफेयर कॉरपोरेशन रजिस्टर्ड स्टार्टअप कंपनी है त्रिपुरा में
एज अ ग्रीन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनी। कहाँ पे है आपका फैक्ट्री? हमारी फैक्ट्री बोजुंग नगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर में है, खैरपुर, त्रिपुरा आपसे वेस्ट। कांटेक्ट करने के लिए, आपसे मिलने के लिए यहाँ पे जितने भी जनजाति लोग हैं, जितने भी हिली एरिया रिमोट एरिया के लोग हैं, जिसको आप बेनिफिशियरी को आप जो सुविधा देने जा रहे हैं, कैसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे कैसे मिलेंगे? हमारा सारा डिटेल मैडम TRPC पताल कन्या मैडम के पास में है, और कोई भी हमारे यहाँ आए हम खुद चल के आएंगे, हम कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा ज़रूरत है कि यहाँ पर अवेयरनेस बढ़े, बैम्बू अवेलेबल हो। यहाँ पर काम करने के लिए इतना बड़ा मैन पावर अवेलेबल है, हम क्यों बाहर जाए? तो कांटेक्ट करने के लिए हम खुद यहाँ पर अवेलेबल है, कभी भी कोई भी आए हम तैयार है उनको किसी भी तरह की सहायता देने के लिए, किसी भी तरह की उनका कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी तरह की उनकी जिज्ञासा होगी, हम उसमें हेल्प करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।